Och ni har en uppgift att undervisa i hemmet, det ni hör och lär er. La Biblia nos enseña que debemos de enseñar en nuestras casas a nuestros hijos. I Bibeln står att vi ska undervisa våra barn i hemmen. Y si usted espera que yo lo haga todo desde este lugar, no va a haber éxito, porque usted tiene que, teniendo más entendimiento, enseñarle a sus hijos lo mismo que hoy día va usted a escuchar. Och om ni förväntar er att jag ska göra allt härifrån, så kommer ni inte ha framgång, för att ni måste själva undervisa era barn i hemmen. Así como sé que en esta iglesia hay estudiantes, discípulos, así que saquen su papelito y saquen sus apuntes, por favor. Eftersom jag vet att i den här församlingen finns det lärjungar, så ber jag er att ta fram era anteckningsblock och pennor. Es la mejor manera de estar atento a una enseñanza. Det är det bästa sättet att vara uppmärksamma i undervisningen. Uno tiene, digamos, la tendencia de irse por otros lados cuando está escuchando un buen rato. Där man kanske har tendensen att bli lite distraherad och tänka på annat. Y como de aquí ya no salimos hasta las 11 de la noche, se los digo por esa razón. Och ikväll ska vi inte gå härifrån förrän 11 på kvällen, så att vi har mycket tid på oss. Okay. Hoy día yo quiero hablarle acerca de lo que la Biblia nombra como el todo, el consejo de Dios. Vi ska idag prata om det Bibeln nämner som Guds råd. Justamente la enseñanza de cómo recibir y cómo vivir todo el consejo o todo lo que Dios enseña en esta palabra, en la Biblia. Det handlar alltså om att kunna ta till sig allt vad Gud undervisar, Guds råd och vad Gud undervisar i sitt ord. Este título arranca de Hechos capítulo 20 y versículo 27. Hechos 20, 27. O sea, no es algo que se me ocurrió a mí, lo saqué de aquí. Vers 20-37. Hechos 20, 27. Uppenbarelseboken, Apostlagärningarna 20. Apostlagärningarna 20, 20, 27. Por si no saben, esta es una ocasión donde el apóstol Pablo llama desde un lugar llamado Mileto a todos los ancianos que están en Éfeso para impartirle unas últimas instrucciones. Här så samlar Paulus alla församlingsmedlemmar i Efesos för att ge dem sista råd. Él les recuerda de que por más de 3 años de día y de noche con lágrimas les enseñó la palabra del Señor. Under 3 år så har han undervisat Guds ord under tårar och med smärta. Y le hace saber una preocupación que debe de haber en todo verdadero hijo de Dios o siervo del Señor. Och han anstränger sig verkligen att göra så som varje Guds barn bör göra, att undervisa på så sätt. Les estoy contando una cosa para que pueda entender por qué se dice esto, ¿no? Él tenía una preocupación después de su partida. Él tenía que salir de ese lugar y sabía que ya no vería más su rostro esa iglesia. Han var orolig för att han skulle lämna dem och inte se dem någon mer. Entonces él tenía digamos, la luz de que detrás de él se levantarían personas, hombres perversos que van a arrastrar tras sí a los discípulos del Señor. Han hade fått uppenbarat för sig att det skulle komma människor som var onda, som skulle vilseleda församlingsmedlemmarna. Entonces el verso 27 dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Vers 27 står det: Jag har inte tvekat att predika för er hela Guds vilja och plan. ¿Por qué el apóstol Pablo, escúcheme bien, toma atención porque usted va a entender hacia dónde estoy apuntando? ¿Por qué el apóstol Pablo le habló a los ancianos en Éfeso de todo el consejo de Dios y no solo de una parte del consejo de Dios? Varför pratade Paulus om Guds hela plan och inte bara en del av Guds plan? ¿Por qué? Porque si solo le hubiera hablado una parte y no todo el consejo de Dios, se hubiera producido en ello un desequilibrio espiritual en sus vidas. Om man bara till församlingsmedlemmarna i Efesus och ledarna i Efesus hade undervisat
en del och inte hela sanningen, så hade det blivit en obalans i ¿Qué? församlingen. ¿Qué es un desequilibrio espiritual? ¿Qué significa? Vad är en andlig obalans? ¿Cuándo se produce el desequilibrio espiritual en una iglesia? När skapas en andlig obalans i en församling? Cuando solo se enseña un aspecto de la verdad bíblica y descuidamos los demás aspectos de las verdades bíblicas. När man bara undervisar en aspekt ur den bibliska sanningen och inte alla aspekter. Aquí se encuentra la razón de cómo nacen las sectas que hoy día han proliferado tanto. Där ser vi exempel i dagens läge på alla sekter som har kommit fram. Cuando toman 2 o 3 verdades y las separan de las demás verdades bíblicas. När de tar fasta på 2-3 sanningar ur Bibeln och urskiljer dem från andra sanningar. Le pongo un ejemplo. Jag tar ett exempel. Por ejemplo, los testigos de Jehová Jehovás solo vittnen han tomado el aspecto de la humanidad de Cristo y no la divinidad de Cristo. Har tagit fasta på Jesu Kristi mänsklighet, men de har inte tagit fasta på Jesu gudomlighet. Entonces ahí tenemos un desbalance grande espiritual y una mala enseñanza. Då har vi en stor obalans, precis som en felaktig undervisning. A ver si se lo explico de esta otra manera. Ska jag förklara på det här andra sättet? ¿Qué pasaría si nosotros enseñáramos lo mismo que enseñó la Iglesia Católica por 1500 años? Vad skulle hända om vi undervisar samma sak som den katolska kyrkan undervisade under 1500 år? ¿Qué enseñó por tantos años la Iglesia Católica? Och vad undervisar då den katolska kyrkan under så många år? Que para acercarse a Dios había que hacer votos de pobreza, por ejemplo. För att närma sig Gud så behöver man göra, vad ska man säga, som, Que había que ser pobre para acercarse a Dios. man måste vara fattig för att närma sig Gud. Es decir, renunciar a todas las riquezas que pueda tener una persona. Man ska säga upp alla rikedomar för att närma sig Gud. De aquí salió los franciscanos en honor a Francisco de Asís. På så sätt kom franciscanerorden fram i ära av Franciscus. Él fue heredero y hijo de un gran hombre adinerado, pero cuando él leyó en la escritura algo que había que hacer así, él lo hizo y renunció y hizo voto de pobreza. Han var son till en väldigt rik man och han ärvde från den här rika mannen. Men när han läste i Bibeln att man en del att det var bra att inte vara, vad ska jag säga, att man ska säga upp sina rikedomar, så sa han upp allt. Ellos se basaron en un texto de la escritura que dice simplemente que cuán difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Han fokuserar på det bibeln där det står att vad svårt det är för en rik människa att komma till Guds rike. Y el problema no es ser pobre, en verdad, Och problemet är inte att vara fattig, sino que el problema está en la actitud que tenemos hacia el dinero. utan den attityd vi har mot pengar. Porque la Biblia enseña bien claramente que el amor al dinero es la raíz de todos los males. För i Bibeln undervisas det att kärlek till pengar är roten till all ondska. O sea, una persona puede tener dinero y ser rico y no tener ese amor que puede tener incluso una persona pobre y avara en ese sentido. O sea que En rik person kan ha en bra attityd gentemot pengarna, medan en fattig person kan vara girig och ond. esta enseñanza llevó el péndulo a un extremo Den här durante muchos años. kom till en sån extrem. Entonces la gente creía que para llegar o ser aceptado por Dios había que ser pobre. Så människorna trodde att för att kunna komma närmare Gud och komma in i Guds rike, då måste man vara fattig. Hoy día tenemos el péndulo que se fue al otro extremo. Och idag har pendeln gått till andra extremen. Hay una nueva forma de ver las cosas en el día de hoy. Det finns ett nytt sätt att se sakerna idag. Por ejemplo, ¿qué vemos hoy día en la iglesia del siglo XXI? Vad ser vi idag, sekel 21? El Eller 20-tal? evangelio de la prosperidad. Evangeliet om framgång.
el cual afirma que las riquezas son una señal de que usted tiene fe, y si no, usted no tiene dinero y no es rico, es porque usted no tiene fe. Undervisningen baseras på att rikedomen visar att du har tro. Om du är fattig, ja, då har du ingen tro. ¿Quién tiene la razón? Vem har då sanningen? Ninguna postura, ninguna de las dos posturas, las dos están equivocadas. Ingen av de ytterligheterna, båda två har fel. Porque cada una por sí sola es una verdad a media. Båda de här undervisningarna är en halvsanningar. Y solo el balance, diga por favor balance. Och bara balansen, säg med mig balansen. Diga balance una vez Säg más. balans. Y solo el balance de la palabra de Dios es la que nos mantiene a ti y a mí en pie. Gloria a Dios. Och bara balansen som kommer från Guds ord håller dig och mig ståendes. Por ejemplo, las verdades se pueden ver desde dos perspectivas. Balansen kan man se ur två perspektiv. Una, a veces, por ejemplo, se puede ser pobre, por ejemplo, Till exempel, man kan vara fattig por un castigo, por desobediencia a la palabra de Dios. på grund av att man har varit olydig mot Guds ord som ett straff. Ese es un lado de la verdad. Det är en del av sanningen. Pero también se puede ser pobre sin necesariamente de tener un castigo. Men man kan också vara fattig utan att vara straffad på grund av att man har varit olydig Guds ord. Y ese es el otro lado de la verdad. Och det är den andra delen av sanningen. Ser pobre por desobedecer la palabra de Dios. Es un Att vara lado. fattig på grund av att vara olydig mot Guds ord. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 3, verso 18, anótelo por favor. I Ordspråksboken, skriv ner det här. En Proverbios 3, 18, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Proverbios 3, 18. 3:18. 3, 18. Ordspråksboken 3:18 står det följande. ¿No? Equivocado entonces yo. Bueno. Eh, Entonces vaya mejor a Deuteronomio 28, 45. Gå till femte Moseboken 28, 45. 28:45. Usted se recuerda que cuando comienza ese capítulo, el Y como Señor da unas instrucciones a la iglesia o al pueblo de Dios, en este caso. När kapitlet börjar så ger Gud Y le vägledning till Guds folk. y le dice, si oyes, guardas y haces la palabra de Dios, estas bendiciones te seguirán toda la vida. Och då säger han att om du hör på Guds ord och lyder Guds ord, då kommer dessa välsignelser följa dig hela ditt liv. Eso lo puede leer durante todo el capítulo 28. Yo estoy probándole que por causa de desobedecer la palabra de Dios puede venir un castigo y puede venir pobreza en la vida de una persona. Och det kan du se, det här kan du se i hela kapitlet 28, men sen så finns också den andra sidan att Por favor, förbannelse vea kommer. ahora el verso 45 del capítulo 28. Läs nu vers 45 i kapitel 28, femte Moseboken. ¿Lo tiene? Har ni funnit det? $28:45. Ok. El verso anterior, ya lo vamos a ver. Dice, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezca por cuanto no has atendido la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. Y el verso 48 del mismo capítulo añade, servirás por tanto a tu enemigo que enviaré Jehová sobre ti con hambre, con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Då står det, alla dessa förbannelser ska komma över dig och följa dig och träffa dig till dess att du går under, därför att du inte lyssnar till Herren i Guds röst och inte höll de bud och stadgar som han gav dig. Då står det i vers 48, ska du komma att känna fiender som Herren ska sända mot dig under hunger, törst, nakenhet och brist på allt. Och han ska lägga ett järnok på din nacke till dess att han har utrotat dig. O sea, si usted mira esto, usted puede darse cuenta que se puede ser pobre o llegar a ser castigado por pobreza por desobedecer, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Lägger ni märke till att man kan bli Eso es straffad una parte de la verdad.
för att ha varit olydig Guds ord. Ahora, Och det är en Proverbios del av sanningen. 30, 18. ¿Perdón? 13, 18. Gracias. Ordspråksboken 13, 13, 28. 18. Se me corrieron 10 capítulos, perdóneme. Pero igual me lo sé. Igual me lo sé. Y vendrán sobre allí, ¿qué dice? No. Vaya, léalo ahí. Dice pobreza y vergüenza. ¿Qué dice? Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá ¿qué cosa? Honra. O sea que hay allí claridad. ¿Ok? ¿Estamos o no estamos? Ja. Det står att vad heter det i Ordspråksboken här att fattigdom och skam ska komma över dig för att du såg ner på Guds vägledning. Och den som bevarar, tar emot Guds tillrättavisning kommer att få ära. Por favor, vaya a Deuteronomio 28:15, una vez más. Vad heter det, femte Moseboken 28:15. Recuerde que estamos haciendo una enseñanza, por eso que vamos lento esta vez. Vi håller på att undervisa. Porque no, lo que espero es que se aprenda, ¿ok? Le va a servir mucho el balance. Balansen kommer att tjäna mycket till, så är det en Lo tiene undervisning. 28:15, Deuteronomio 28:15. Femte Moseboken 28:15. Pero acontecerá, si no oyere la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entre ellas, la pobreza que estamos mirando. ¿Se entiende? Okay. Men om du inte lyder Herren din Guds röst och inte håller fast vid och följer hans stadgar och bud som jag ger dig, så ska alla dessa förbannelser komma över dig och nå fram till dig. Till Ahora exempel fattigdom. Ahora escuche, Ahora ese escuche. es un lado de la verdad, Det är en del av sanningen, pero no toda la verdad. men det är inte hela sanningen. Cuando uno se marca solo en eso, När man bara fokuserar på den delen av sanningen, puede juzgar mal a una persona pobre så kan man döma ut en fattig människa que tiene på ett falta felaktigt de sätt, muchas cosas, som har brist på allt, på pero många que saker, no está desobedeciendo la palabra del Señor, men som inte är olydig mot Guds ord, que incluso diezma y ofrenda regularmente, som ger tionde och ger offergåva, y eso, hermano, y aún así tiene necesidades. men personen i fråga har behov. Por ejemplo, en el libro de Santiago, en el capítulo 2, Till exempel Jakobs bok kapitel vers 22. capítulo 2 de Santiago, Jakobs brev kapitel 2. yo te mandé todas las citas bíblicas. Del verso 1 al 5, Vers 1-5. dice así. Vamos a leerlo de corrido para que pueda mirar. Aquí podemos ver en una iglesia donde hay ricos y pobres sentados juntos. Här har vi en församling där rika och fattiga sitter tillsammans. Y aquí podemos mirar cómo dice, por favor, si lo encuentran y lo tiran, vamos a leer hasta el verso 5. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decía al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí abajo a mi estrado, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Ahí está presentando dos tipos de personas, de estados en que entra la gente a una iglesia común y corriente. Det står, mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus den förhärligade och på samma gång göra skillnad på människor. Anta att det vid er sammankomst kommer in en man i vackra kläder och med guldring på fingret och samtidigt en fattig och man med smutsiga kläder. Om ni då ser till den vackert klädda och säger, varsågod och sitt,
här har du en bra plats. Men till din fattige, du ska stå där eller sätta dig vid mina fötter. Har du inte kommit till strid med er själva och blivit domare som dömer partiskt? Ahora, ojo en el verso 5, por favor. Vers 5 nu, fokus på det. Dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Lyssna mina älskade bröder, har inte Gud utvalt de fattiga i den här världen till att bli rika i tron och till att ärva det rike som han har lovat till dem som älskar honom? Es decir, que en una congregación Så att i en församling pueden haber gente enormemente rica, kan det finnas mycket rika människor, como lo fue David, Salomón, Abraham, etcétera, y otros más. som David, Salomon, Abraham och flera i Bibeln. Pero gente pobre como lo fue Pedro, como lo fue Pablo, y ahora el propio Señor Jesús, que no tenía dónde reclinar su cabeza. Och det kan också vara som Petrus och Paulus som var fattiga, eller som Jesus som inte ens hade någonstans att vila sitt huvud mot. Es más, Jesucristo dijo lo siguiente. Jesus sa följande. Él dijo en el capítulo 12 de San Lucas, Han sa i kapitel 12 i Lukas evangeliet. y en el versículo 15, por favor vaya anotando, porque esto es importante, hermano. Notera det här är viktigt. Usted tiene que esforzarse a aprender, porque si no va a enseñarle mal a la gente. Ni måste anstränga er att lära er, för annars kommer ni undervisa människor fel. Hay demasiado énfasis en el día de hoy que están llevando a tiempos peligrosos a la iglesia. Det finns för många felaktiga fokus idag som leder till farlig inriktning för församlingarna. En el capítulo 12, Jesucristo en el verso 15, San Lucas dijo lo siguiente. I kapitel 12, vers 15 säger Lukas följande. Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Sen sa han till dem, se att ni aktar er för all slags girighet, ty en människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar. Y le dio el ejemplo del hombre rico, en el verso que sigue, el 16, en adelante. Och vers 16 och framåt så ger han exempel till på den här rika mannen. De un hombre rico que había producido mucho. En rik man som hade skapat mycket. Dios a algunos les permite que tengan bastante dinero, Gud tillåter vissa att ha mycket. pero a otros los mantiene con lo necesario, y eso es asunto de él. Och andra låter han ha precis tillräckligt, och det är hans sak. Dígale al que está a su lado, dígase a sí mismo, Dios conoce nuestros corazones. Diga. Säg till den som är bredvid dig, Gud känner våra hjärtan. ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos diciendo? Vilka förstår vad som undervisas här? Él hace como él quiere, Han gör som han vill. pero deja claro Cristo que el bien del hombre no es en cuánto tiene, en verdad. Men, Puede tener Kristus mucho y aún klargör tener un hombre infeliz, o tener poco y ser infeliz igual, de todas maneras. att människan är inte liksom det han äger eller det den har liksom. Pero los predicadores de la prosperidad, ¿qué dicen? Men predikanterna som predikar framgångsläran säger, Dicen que todos debemos de ser ricos, ¿sí o no? vi alla bör vara rika, eller hur? Y te dice, visualiza la casa de tus sueños. Jag säger, visualisera nu dina drömmars hus. Visualiza tu sueldo aumentado. Se framför dig att din lön ökar. O deja esa mentalidad de pobre que tiene. Eller lämna den här fattigdomsmentaliteten du har. Un predicador de la prosperidad, En predikant som predikar enligt med cuando framgångslighetsläran. yo hablar de lo que el apóstol Pablo había aprendido, När den personen hör tala det som aposteln Paulus hade lärt sig i ¿qué sitt había liv. aprendido el apóstol Pablo? Ja, vad hade han lärt sig då? A contentarse sea cual sea la situación en que estaba viviendo. Att nöja sig i den situationen som han befann sig i. Entonces él, para defender su posición, Så för att försvara sig i det här då, säger dessa ¿sabe lo que predikanter. dijo? Vet du vad de säger då? Lo que pasa es que Pablo no tenía la revelación que ahora nosotros tenemos. Det som händer är att Paulus hade inte samma uppenbarelse som vi nu har. Yo le diría en chileno puro, bájate Pacheco, Jag skulle... perdóname. Ja. O agacha la cabeza, que cuando entra al cielo te va a pegar un cabezazo, está demasiado encumbrado.
Ja, helt enkelt, den personen måste ändra sig. Ahora, el autor de un bestseller, Författaren till en predicador famoso. bestsellerbok, de un libro que se llama Tu mejor vida hoy, till en bok som heter Ditt bästa liv nu. ¿lo han escuchado, lo habrán leído alguna vez? Har några läst den här boken? John Austin. John Austin heter författaren. Bueno, ese hombre escribe lo siguiente. Mannen skriver följande. Él dice que si usted se conforma con lo que tiene, usted es un mediocre. Om du nöjer dig med det du har, då är du bara en medioker person, skriver han. Es decir, que para este predicador Pablo era un mediocre. Så enligt den här predikanten så var Paulus en medioker man. Porque Pablo aprendió a contentarse sea la situación. För han nöjde sig att leva med det han hade, vilken situation han befann sig i. En riqueza o en pobreza, I rikedom eller fattigdom, en abundancia o en escasez. i överflöd eller med lite tillgångar. Por favor, escuche o escriba o note. Lyssna och skriv nu. Veamos si Pablo en verdad era un mediocre y estos hombres de ahora tienen la razón. Låt oss se om Paulus verkligen var en medioker man, om den här predikanten nu har rätt i det han säger. Escuche, vaya a Primera de Timoteo capítulo 6. Låt oss gå till första Timoteusbrevet kapitel 6. Primera de Timoteo 6, por favor, del verso 3 en adelante. Första Timoteusbrevet kapitel 3. ¿Está aprendiendo hoy día? Ok. Lär vi oss någonting idag? Mire cómo dice la palabra santa de Dios. Första Timoteusbrevet 6, vers 3 och framåt, ursäkta. Del 3 hasta el 8. Vers 3 till 5. Del capítulo 6. Kapitel 6. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemia, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesus Kristi sunda ord och till den lära som hör till Guds fruktan, så är han högmodig och begriper ingenting. Han har bara ett sjuklig lust i att diskutera och strida om ord. Så han väcker avund, kiv, smälsor och misstankar och leder till ständiga tvister mellan människor som är fördärvade i sinne och har vänt sig bort från sanningen och som menar att gudsfruktan är en god affär. Ja, gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Vi har ju inte fört något med oss in i världen, inte heller ska vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. ¿Qué es la doctrina de la piedad? ¿Se ha preguntado qué es? Vad är nu läran om gudsfruktan? Es la que te lleva a enriquecer tu espíritu, no con cosas materiales, sino a ser rico en fe, en sabiduría, en inteligencia, etc. Eso es. Det är att inte bli i det materiella bli rik, utan i anden bli rik, i ödmjukhet, sanning, rättfärdighet. Los de la prosperidad predican que Dios quiere hacernos ricos y con astucia usan la piedad para sacar ofrendas jugosas. Men de som predikar enligt med framgångsläran använder då gudsfruktan som en affärs. Hasta aquí me están llevando, ¿va entendiendo? ¿Usted se cree capaz de enseñarle a sus hijos estas cosas? ¿Sí? Kommer ni undervisa era barn dessa saker? Por favor, hágalo, es la tarea. Gör det, för det är det som är uppgiften. Así avanzamos todos rápido en la iglesia, amén. På så sätt så avancerar vi alla snabbt i Le quiero hacer församlingen. una pregunta. ¿Cómo fue que Satanás tentó a Cristo durante sus 40 días de ayuno? Och jag ska ställa frågan, hur frestade Satan Kristus under Kristus ¿Con qué lo 40 tentó? dagar i fasta? Con la misma palabra de Dios. Han frestade honom med Guds ord.
Es decir, que hay gente astuta e inteligente que puede usar la palabra de Dios para llevarte por otro camino. Det kan finnas sluga människor som använder Guds ord för att vägleda dig på fel väg. Toma atención, por favor, a esto. Var uppmärksamma på det här nu. Porque estamos en día en que Dios va a levantar la iglesia pronto. För vi befinner oss i de dagar som Gud kommer att lyfta upp församlingen snart. Y hay que tener el corazón puesto en la sana doctrina. Och man måste ha sitt hjärta placerat i den sanna doktrinen. Y estar obedeciendo todo el consejo de Dios. Och lyda Guds hela vägledning. Mira, le dijo así a Jesús. Satan sa så här till Jesus. Di a estas piedras que se conviertan en pan. En otras palabras, pide un milagro. Säg att dessa stenar ska bli till bröd. Med andra ord, be om ett mirakel. Ese es el lado A de la verdad. Det är en del av sanningen, visst. ¿Podemos pedir milagro? Vi kan be om mirakel, Claro que sí. eller hur? Pero no podemos vivir solo de milagros. Men vi kan inte bara leva av mirakler. Porque nadie crecería así. För ingen skulle någonsin växa på så sätt. I Porque Guds para rike. crecer hay que sufrir. För att växa måste man lida också. Por eso que la gente que vive de milagro tiene un desequilibrio tremendo en su balance y en su vida espiritual. För de människor som lever av miraklerna har en oerhörd obalans i sitt andliga liv. ¿Cómo le respondió Jesús a Satanás Hur cuando le svarar då hizo? Jesus Satan när han kom med det här förslaget? Tienes razón, le dijo. Ja, du har rätt. Tienes toda la razón. Ja, visst. He ayunado 40 días y tengo hambre. Jag har fastat 40 dagar och är hungrig. Y tengo una fe positiva impresionante. Och jag har en positiv tro. Así que voy a mirar estas piedras y voy a pedir un milagro que se hagan pan. Så jag ska befalla dessa stenar att de blir till ¿Le dijo así? bröd. Sa han så? No le dijo así. Nej, han sa inte så. Le dijo simplemente no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Han svarade Satan, inte bara av bröd lever människan utan av alla ord som kommer ut från Guds mun. ¿Qué está diciéndonos aquí, Señor Jesús? Vad säger Herre Jesus? Nos está enseñando a comer, a nutrirnos, a alimentarnos, no con una parte, sino con toda la palabra del Señor. Han undervisar oss att vi ska nära oss, inte bara med en del, utan med hela Guds sanning. Porque así vamos a crecer en todas las áreas. För då så kommer vi växa på alla områden. Ahora, ¿cómo podemos? Hur kan vi nu? Fíjese, voy a hacer una nueva pregunta. ¿Cómo podemos recibir todo el consejo de Dios? Ja, jag ska ställa ¿Cuál frågan. debe ser nuestra actitud, nuestra postura? Hur kan vi ta emot hela Guds hela vägledning? Vad bör attityden vara i vårt hjärta? ¿Cuál debe ser el cuidado que debemos de tener en estos días? Vad bör vi vara försiktiga med dessa dagar? ¿Comernos lo que escuchamos? Bara ta emot det vi hör? ¿Meterse en cualquier predicador y en cualquier onda por ahí? Att ge sig i gemenskap med vilken predikant som helst, i vilken undervisning som helst. ¿O Där. preocuparnos, como el apóstol Pablo lo enseña, a no rehuir todo el consejo de Dios? Eller att ta emot hela Guds vägledning. Veamos algunos ejemplos, nada más. Låt oss se några exempel, O algunos consejos, mejor dicho. eller några råd. Primera de Timoteo 4:6. Första Timoteusbrevet kapitel 4, vers 6. Aleluya. Primera de Timoteo 4:6. Första Timoteusbrevet kapitel 4, vers 6. Mira cómo dice, por favor, toma atención. Lyssna ¿Cómo nu lo mycket dice? noggrant vad han säger här. Si esto enseña a los hermanos, será pues ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. När du lägger fram detta för bröderna är du en god Kristi Jesu tjänare som får sin näring av trons och den goda lärans ord som du har följt. Pablo está enseñando que para ser un buen ministro, un servidor de Jesucristo, hay dos cosas importantes: nutrirse Paulus undervisar här att för att vara en god följare till Gud nutrirse con dos cosas, con las palabras de fe måste man lära sig med två saker, med sanningens ord
y con la buena doctrina. och med den goda läran. Y él lo dice a propósito, buena doctrina. Och han säger den goda läran. Porque si hay buena doctrina es porque existe mala doctrina también. För om det finns en god lära så finns det också felaktiga och onda läror. Es decir, que Pablo está enseñando la nutrición espiritual. Paulus undervisar alltså om att nära sig andligt. Hoy tenemos expertos profesionales en nutrición, dan buenos consejos, hasta por la televisión usted puede seguir cómo ser bien alimentado, cómo tener una buena alimentación. Idag har vi många experter som lär oss hur vi ska nära vår kropp och näringslära. De undervisar om det och allt möjligt i TV. Y Pablo aconseja seguir la buena doctrina, diga buena doctrina. Men Paulus undervisar oss om att lära oss den goda läran, säg goda lära. Y lo dice porque el versículo 1 del mismo capítulo se saca esto que está enseñando. Del mismo verso 1 del capítulo mismo, del capítulo 4 de 1 Timoteo 4:1. Por eso lo dice. Si quiere, léalo. I första Timoteusbrevet kapitel 4, vers 1, alltså i samma kapitel, vers 1, ¿Sabe lo que dice? säger samma sak. Vet du vad han säger? Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Han säger här, men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Como la palabra de Dios llama a la falsa doctrina. Så som Guds ord kallar för falsk doktrin, lära. Ajá, perdón, no lo escuché. ¿Y Vad qué kallar más? det för? Espíritus, ¿cómo? Engañadores. Falska villoandar, onda andars läror. Es decir, que esa gente que enseña así Dessa människor som son undervisar så, demonios que los inspiran, engañan a los oidores y les dan una doctrina que no es la verdadera doctrina. Eso es lo que pasa. predikanterna som undervisar så blir alltså vilseledda av onda andar som leder dem att vilseleda människor. Entonces Pablo aquí está diciendo, es importante que la fe, dice, viene por el oír la palabra de Dios. Och Paulus säger att det är viktigt att tron kommer genom att lyssna på Guds ord. Y por el estudio, por meterse a aprender la sana doctrina. Och genom att studera och lära sig den sanna, rena läran. Con esas dos cosas usted tiene una buena actitud para recibir todo el consejo de Dios. Och så måste man ha en god attityd för att ta emot Guds hela sanning och vägledning. Ahora, ¿cuándo esta gente aparecerán en cantidades, se van a proliferar? Lo dice la Escritura, yo lo dije, en los postreros tiempos. Och när kommer dessa människor komma fram i mängder, dessa villolärare, dessa människor som undervisar villolärare? Jo, de sista tiderna. ¿Y cómo lo harán? Och hur kommer de göra det? Enseñando a apostatar de la verdadera fe. De undervisar att gå ifrån den sanna läran. Esta iglesia se ha dedicado más de 2-3 años a enseñar una y otra vez esto que se lo estoy repitiendo de otra manera, pero es lo mismo. I den här församlingen har jag undervisat 3 år de här sakerna på ett eller annat sätt. Ahora lo importante es que usted, que está aquí, är viktigt att du som är se här nutra, se alimente con la palabra de Dios. lär dig av Guds ord. Tar ¿Siento que emot sí? Guds ord. Diga Eller conmigo, Dios Säg med mig, Gud es experto är expert en darnos una buena nutrición, diga. att ge oss en bra näring. Él nos nutre Han när oss con la palabra de verdad, med sanningens ord. no con verdades a media, diga, Inte med halvsanningar, sino con todo el consejo de Él. utan med hela hans vägledning. Es eso que a usted le dará, hermano, un balance espiritual y cuando venga la hora de la prueba no caerá. Det är det som kommer ge dig en bra balans, antibalans, och det kommer göra att du inte faller när prövningen kommer. ¿Qué más dice la Escritura? Vad Vamos a säger otro verso. skriften mer? ¿Está aprendiendo hoy día?
Lär du dig någonting idag? Es un papel sin importancia. Segunda de Timoteo, por favor. Andra Timoteusbrevet. Capítulo Följ mig. 3, Kapitel 3. verso 1, 2 y verso 5. Vers 1, 2 och vers 5. ¿Ok? Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1, 2 y verso 5. Andra Timoteusbrevet kapitel 3, vers 1, 2 och vers 5. También debes saber esto, fíjese, ¿qué tienes que saber tú? Det ska du också veta. Vad behöver du veta? ¿Qué debemos de saber? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Att i de sista dagarna kommer komma svåra tider. ¿Por qué? Varför? Porque habrá hombres amadores de sí mismos y ávaros. Människor kommer att älska sig själva och vara penningskära. Ahora verso 5. Och vers 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Och ha ett sken av Guds fruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem. Note por favor quiénes son los que encabezan la lista de esta cantidad de gente que va a aparecer y se va a meter aún en las iglesias. Lägg märke till vilka som är på den listan av dessa människor som undervisar på det sättet. Hombres amadores de sí mismos y ávaros. Hombres amadores de sí mismos y ávaros. Människor som älskar sig själva och som är giriga. ¿Está entendiendo? Förstår ni? ¿Qué busca una persona que se ama solo a sí misma? Vad söker en människa som bara älskar sig själv? ¿Buscará hacer la voluntad de Dios? Kommer den personen söka Guds vilja? ¿O cogerá este libro para sacar provecho de ello? Eller kommer den personen ta det här ordet för att verkligen lära sig av det här? ¿Qué es un ávaro? Vad är en girig människa? Un idólatra. En avgudadyrkare. Uno que ama demasiado el dinero. En person som älskar pengar för mycket. Una persona que no tiene corazón por las necesidades del otro. En person som inte bryr sig om andra människors behov. Una persona que es capaz de destruirte a ti con tal de obtener sus propios intereses. En person som är redo att bryta ner dig bara för att uppnå sina egna intressen. De este tipo de gente vemos mucho en el mundo. Dessa människor ser vi mycket i världen. Pero el problema es que esta gente se ha metido dentro de las iglesias. Men problemet är att sådana människor också finns i församlingarna. ¿Cómo lo sabemos? Hur vet vi då det här? Porque aquí dice que tendrán apariencia de piedad. För här står det att de kommer se ut att vara gudsfruktiga. Allá afuera no necesitan estar aparentando nada. Där ute behöver de inte försöka verka på något sätt. Es dentro de la iglesia que se visten como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Men i församlingen klär de sig som lamm, men inombords så är de som giriga vargar. ¿Está comprendiendo? Förstår ni vad jag säger? ¿Está entendiendo? Förstår ni? Ahora, ¿cuál debe ser la postura? Pregúntale, ¿cuál debe ser tu postura, tu actitud? Dile. Vad bör då din attityd vara, din ställning vara? Si eres inför det un här? cristiano genuino y verdadero, Om du är en genuin och sann kristen, ¿cómo debes comportarte, conducirte? ¿Cuál debe ser tu postura, tu condición? hur bör du uppföra dig? Vad bör vara din inställning Cuando se vive todo el consejo de Dios. när man lever i enlighet med hela Guds vägledning? Vamos a ir por parte. Acompáñeme a Filipenses capítulo 4. Vi går till Filipperbrevet kapitel 4. Acompáñeme al libro, a la carta de Filipenses capítulo 4. Vamos a leer del verso 11 hasta el verso 13. Filipperbrevet kapitel 4, vers 11 till 13. ¿Está comprendiendo? Ok. ¿Usted cree que es capaz de enseñarle a sus hijos estas cosas? Kommer ni kunna undervisa till era barn de här sakerna? ¿Usted puede hacerlo esta semana? Uno, una mano levantada, Dios te bendiga. Otra mano, 2, 3, 4, ¿qué más? 5, ¿qué más puede hacer? 6, 7, ¿qué más? ¿Qué va a practicar esto? 8, Vilka kommer aleluya, tillämpa det 9, här i sina liv? 10, 11. Hur många? Räck upp dina hand. Ah, usted dice, no tengo hijos, pero usted no puede irle a enseñarle a otro hermano en la fe que también es un hijo de la iglesia. ¿Hay más gente aquí? Finns det flera som vill undervisa sina Les quiero decir que vänner? la señal inequívoca de una iglesia que se va es el discipulado. Jag vill Es säga la persona till que disipula, den que hace enseñanza. personen som är lärjunge,
¿Sí? Lo dice Mateo capítulo 28. Det står i Matteus kapitel 28. Él dijo, id por el mundo y haced discípulos. Gå ut i världen och gör lärjungar, står det. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vad måste man göra? Y ustedes no son discípulos solo los que están adentro de su casa y que comen en la misma mesa. Son discípulos, pueden ser discípulos todos los que están en necesidad de aprender este mensaje para que puedan ser más que vencedores. Alla kan vara lärjungar som vill lära sig den här sanningen. Vamos a ir por parte. Vi ska- Efesios 4. Vi ska nu läsa i delar Efesierbrevet, Perdón. Filippenbrevet. Filipenses 4. Filipperbrevet kapitel 4, Verso 11 en adelante. vers 11 och framåt. Lo primero que dice, y vamos a ir Ya, por parte, lo fuerte, primero sí. que dice, no lo digo porque tenga escasez. Escuche eso. Jag säger inte att jag saknar något. Diga lado A de la verdad. Säg sida A av sanningen. Pregunto, ¿se puede tener escasez? Frågan är, kan man lida brist på något? ¿Significa que usted no tiene fe? Betyder det då att du inte har tro om du lider brist av någonting? ¿Puede tener necesidad de cosas? Kan du ha behov av saker? Pablo estaba pasando un momento de escasez. Paulus gick visst igenom behov. Y está diciéndole a aquellos, Och han säger till dem, esto que le voy a decir, no porque estoy viviendo este momento, por si acaso no me vayan a malentender, le está diciendo. missförstå mig inte, säger han. Pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. För jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Lado B, Sidan B av sanningen. aprender a vivir Att lära contento sig att leva nöjd och glad. o aprender a vivir contento. ¿Cuál es la cosa? Eller lära sig att leva nöjd och glad. Vad är det som gäller här? Diga por favor, Säg med mig. hay que aprender. Man måste lära sig. Diga, esto se aprende. Säg, det här lär man sig. Porque no se está muy contento cuando está con mucha necesidad. För man är inte särskilt nöjd och glad när man har stora behov, eller hur? Pero se aprende a confiar en Dios, sea cualquiera sea la situación en que se está pasando. Men man lär sig att lita på Gud oavsett vilken situation man än genomgår. Porque he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. För jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Mire ahora, sé vivir humildemente. Jag kan leva enkelt. Diga por favor lado A de la verdad. Säg med mig sida A av sanningen. Y sé tener abundancia. Lado B de la verdad. Jag kan leva i överflöd. Står det också. Sida B av sanningen. En todo y por todo he sido enseñado. Gloria a Dios. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Usted jamás aprenderá a ser enseñado en esto si no se deja enseñar. Du kommer aldrig lära dig de här sakerna om du inte låter dig bli undervisad. Ay, ay, ay. Diga gloria a Dios. Säg prisa vare Gud. Así, para estar saciado, Jag kan vara mätt. lado A, Sida A av sanningen. como para tener hambre, Och jag kan vara lado B. hungrig. Sida B av sanningen. Así para tener abundancia, Leva i överflöd. lado A. Sida A. Como para padecer necesidad, lado B. Och lida brist. ¿Por Sida qué? B. Varför? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Aleluya. Halleluja. ¿Cuántos están entendiendo esto? Vilka förstår? ¿Se da cuenta? Estamos hablando de una enseñanza balanceada. Förstå att det är en balanserad undervisning vi talar No om. estamos hablando de extremos. Vi talar inte om extremiteter. Estamos hablando de ser bien enseñado, sea cual sea la situación. Vi talar om att ta emot en bra undervisning oavsett vilken situation man än befinner sig i. Porque el Dios que está contigo cuando estás con todas las cosas a tu haber,
Es el mismo que está contigo cuando no tienes de dónde agarrarte. Gud är med dig såväl när du har mycket som han är med dig när du inte ens har någonstans att hålla i dig. Aunque aparentemente estás durmiendo en la barca, Oavsett om du ligger och sover i träbåten. pero está ahí con nosotros. Men han är där med oss. Haiga temporal, Om det finns haiga mal storm, tiempo, eller om det finns höga vågor. si Él va conmigo allí, Om han är med mig där, voy en victoria porque Él está ahí. då har jag seger för han är med mig. ¿Cuánto dicen amén Vi aquello? kan säga amen. Levante tu mano, alábale por Lyft favor. upp dina händer och prisa Herren. Ahora quiero ir terminando. Nu ska jag avsluta här. Pero quiero llevarlo a una situación que muchas veces no se ha entendido o se ha sacado partido de lo extremo. Pero veamos una cosa más en Hebreo capítulo 11. Låt oss läsa i Hebreerbrevet kapitel 11. Hebreo capítulo 11. Kapitel 11, Hebreerbrevet. Primero vamos a ver el lado A de la verdad Först ska vi se sida A av sanningen. y luego vamos a ver el lado B de la verdad. Och sen ska vi se sida B av sanningen. Espero estar enseñándoles algo. Jag hoppas att jag verkligen lär er något. Espero estar transmitiendo el mensaje que a Dios le agrada. Jag önskar att jag överför det budskap som Gud behagas av. Lado A de la verdad. Hebreo 11, 32 al 34. Abra su Biblia. Hebreo capítulo 11, verso 32 hasta el 34. Hebreerbrevet kapitel 11, vers 34 till 35. 32 al 34. 32 till 35. Eso. Al 34. Vers 32 till 32 till 34. 34. Eso. ¿Mm? Leo lo siguiente. Voy a leerlo de corrido. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuerte en batalla, pusieron en fuga ejército extranjero. Vad ska jag säga mer? Jag skulle inte hinna med att berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefta, om David, Samuel och profeterna. Genom tron besegrade de kungariken, skippade rätt och fick löften att bli uppfyllda, täppte till lejonskap, släckte rasande eld och undkom svärdsäng. De var svaga men blev starka och blev väldiga i strid och drev främmande herrar på flykt. Oiga, esta gente todo le iba bien. Dessa människor gick allt bra för. Impresionante la fe que tenían. Det är imponerande verkligen den tro de hade. Conquistaron reino, De erövrade riken, hicieron justicia, de genomförde rättfärdighet, alcanzaron promesas, de uppnådde löften, taparon boca de leones, de undkom lejonskap evitaron filo de espada, no morían. och de undkom svärdsäggen. De la De dog debilidad se inte. levantaban con nuevas fuerzas, De reste upp med ny kraft. fuertes en las batallas. De var starka i striden. Y pusieron en fuga ejércitos, no algunos ejércitos Och enteros. de fick herrar på flykt. De aquí arranca muchas veces enseñanza de la superfe. Och härifrån kommer ofta undervisning om den här supertron. Hoy le den ese espacio y usted se siente un enano, una cucaracha al lado de ellos. Och man känner sig verkligen som en liten mus vid deras sida, de som undervisar. Ni las moscas hace huir. Sí. Nada. Entonces le inyectan una fe que es un lado de la verdad. Om man säger till sig själv, inte ens flugorna får jag på flykt. Och de undervisar om en del av sanningen. Pero esta gente jamás lee los versos 36 al 38, lo que viene. Men dessa människor läser aldrig vers 36 och 38, alltså de verser som följer. Mire lo que dice la otra parte de la verdad. Se vad som den andra delen av sanningen säger.
verso 36 al 38 dice, otros experimentaron vituperios y azote, y además de esto, prisiones y cárceles, fueron apiedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Det står, andra utstod hån och gisselslag, ja, även bojor och fängelse. De blev stenade, söndersågade eller dödade med svärd. De gick omkring i fårskinn och gethudar, led brist, blev plågade och misshandlade. Världen förtjänade inte att hysa dem. De irrade omkring i öknar och på berg, i grottor och hålor. ¿Qué me dicen ustedes, señores, de la fe positiva de este tipo de gente? Vad säger ni om den positiva tron hos dessa människor? ¿No eran cristianos? ¿O lo eran? Claro. Pero cuando no se lee la otra parte de la verdad, se sacan enseñanzas solo de énfasis, medias verdades que pueden desviar a toda una iglesia a la perdición. När man bara fokuserar på ena delen av sanningen och på den andra, så vägleder man fel. Hago preguntas, si ustedes me dicen sí o no. Jag ställer en fråga här. ¿Castiga Dios a sus hijos cuando desobedecen su palabra? Straffar Gud människor när man Respuesta? är olydig mot hans ord? Sí. Visst, det gör han. ¿Puede Dios quitarnos los bienes materiales? Respuesta. Kan Gud ta ifrån oss våra materiella egendomar? Visst, eller hur? Otra pregunta, ¿puede bendecirnos con abundancia? Och en annan fråga, kan han välsigna oss med överflöd? Respuesta. Visst, Sí. eller hur? Ja. Una persona puede ser bendecida por Dios cuando es fiel a su compromiso, diezma, ofrenda, es generoso y lo hace con alegría. Kan Gud Sí. välsigna människan som ger tionde, ger offergåvor och gör av hela sitt hjärta? Visst, eller hur? ¿Y puede ser castigada con pobreza? Sí. Och kan man bli straffad också? No entendiste ni paipa, niña. ¿Y puede ser castigada por causa de desobedecer la palabra con pobreza? Och kan man bli straffad av att vara Lo que olydig mot pasa es Guds que ord yo också? le acorté la frase, estoy abreviando. Pero ustedes son más inteligentes, oigan. Si les brilla, gloria a Dios por eso. ¿Cuántos han entendido la importancia del balance espiritual? Solo Vilka har förstått vikten av balans? Solo andlig les he balans? enseñado algunos aspectos. Jag har bara undervisat om vissa aspekter. Porque también tenemos aquel, tienes que sanarte, si no te sanas porque no tienes fe. Oiga, y si el hombre no se puede sanar. Det finns också de här som håller på så här att bli helad nu, annars har du inte tro. Men Lo mandamos al infierno. kommer Gud skicka den här människan till helvetet bara för att han inte blir helad? Oiga, por sobre todas las cosas, levante la mano al cielo Överallt ska man lyfta din hand mot y himlen. diga algo que la gente no se atreve a decir, los predicadores que yerran. Diga, Dios, por sobre todas las cosas, diga, es soberano. Är allsmäktig överallt, säg. Vamos, dígalo 2 veces más. Säg det 2 gånger till. Gud är Dígalo una vez más. allsmäktig. Gud är allsmäktig. Quiero preguntarle, ¿alguien le puede decir a él qué hacer? Kan någon befalla honom att göra vad han ska göra? ¿Puede levantarse el barro y decir, ¿por qué me hiciste así? Kan till exempel jorden resa sig upp och säga, varför gjorde du mig så här? Till Gud. ¿O sabe con todo su corazón Eller vet han med hela sitt hjärta que lo que está haciendo él, att det han gör, a pesar que no lo entiendo, även om jag inte förstår det, es lo más justo que está haciendo? är det mest rättfärdiga det han gör? Porque él conoce mis pasos de mañana. För han känner till vad jag kommer göra imorgon. Yo creo que le demos la gloria al Señor. Jag vill ge ära Alábelo, till por Herren. favor, alábelo, alábelo, alábelo.